आंनि मिडियायावनो हामबाय र' ताइ सिनि जत टिप्रा दफानि बरनो हामबाय जानांगौ आं किसा कक सांनाय ताम कक सांनाय हमाके आजि खानासिनि बुगारा 20 तारिख बदिलियो ताहमा सिनि टिप्रा सालानो बागै हामगाय फार्स्ट कक सांनानि थाङै दङ आबोन बागै आं बनो आंनि व्यक्तिगत खा फुरजांमानि ताइ हामबाय जानांगौ जे खाना जे बुगारा थाङै आचंनाय सिन टिप्रा सालानो बागै जे इंडिया गभर्नमेंट बाय माने एग्रीमेंट उलो जे ताबो फार्स्ट मीटिंग बजे सिनि टिप्रा सालानो बागै जे कक सांनानि मीटिंग आचुइ दङ आबोना आं किसा शर्टली ताहमे एक्सप्लेन खायनाय आंनि जे बुजिमातै बुझानो आं साननायो जे independence brings kingdom ruled by 184 abang katamo sini 184 sini oha hawa bo sinti pasar raja bo raja to khai thanga jangke abo sing bake saiman ke abo to sing joton saiman hai pano abo ekdom clear by sija tong rasmala porikin saimano je aro teb detail tahmo ab ke sija tong jai hok angke ang omono tabok sana nayo je sini Tripura Mas jengkha Union Government of India by agreement signed as Tripura Mas agreement 9 September 1949 angke aboni pore je sini abongkha sini Maharani Kanchapapa Devi by angke tabok bini busuk sini bubagra bo 2 March 2024 bini netitya bai bini ti durma bai takasa agreement khalai jaka sini bograni tahmo sini tahmo netite abo 2 March 2024 tripartite agreement ye I agreement tangi khajaka gaba khanya thangi je bura bujate busuk lama kolongma himka abasini ang tabo je sesia present je tahmo political situation choltongo sini ADC area o je ADC administration ka abote ang kisa kok samai kok kahasi sini traditional practice zone mandatory shifting cultivation of Tripura people nge abo kasini without tahmo shifting cultivation abo sara sini traditional sini ngi maya abo ang tangi pothono ma sagala sini 184 যখন যেটা রুল খাই থামানি আর সময় sini o যে traditional যে তা abono kibri tuna kanke tabo je shifting cultivation or kibri tuna kanke sintama khanang nabo diversion khanang nai ke jeto atar majar agreement jesini or tradition kamai thamani kabon tuna kanke sini tam kabo sini bugura tam samunta kabo o kibri tuna bangin botam maro geta dipalani tamo ok movement ma khaikab ka a movement khaimani geta development movement khaimani means no sini jeta traditional no je shifting cultivation ba sini agini je traditional tomani abona sing revive khane bagai abon bagai se bogara o toba khaitong sinti ko sadokhan bagai jai hok tabok sing bogara je otini 20 tarik tam bagi thangka abo wang tolina ke kisa
बराबर थांमानि कारण दा इकोनॉमिक लैंड एंड पॉलिटिकल पावर बागैसो थाङै दङ ताबुन बागै थांगाथायसो आं नोंनो रिपिट खाने और मेन बा इंडिया गवर्नमेंट बाय तुझेखाय इंडिया गवर्नमेंट थिन बटाम दिनां खाय इकोनॉमिक लैंड एंड पॉलिटिकल पावर दे अब मां हागे चिंता मंगनाय अब से फादी अब अनेक बरको सिंनि बरको अनेक ताहम बुझा सुजना बुहान बर अनेक किछु अनेक ताहम क्रेम खायका अनेक किछु अनेक कक्सित सका क खाइमा सब किन्तु একটা সামং টান হাঙা হেকে ব একটা বিনি একটা টাইম নাঙ্গো সময় নাঙ্গো বা পটকে নিংজেতা সিংজেতা বহু সাইমানো আবো সিং কাই জায়গা থানা হেকে ব আবো অনেক সময় নাঙ্গো যাই হোক আবো ও ইকোনমিক ল্যান্ড পলিটিক্যাল পাওয়ার যদি সিং मा হাঙাকে সিন চিন্তাম ফানি আবো ল্যান্ড সিনো আবো रोजानाय रोजाखाय सिनि दिबसा बरन ओंका दैट इज सिंताम जुमिया ओंका ताव आं अरो अमन को खानाय माने इनके ताव के आं ताम जे सिंजे ताव टीटीएडीसी के सिनि टीटीएडीसी के टीटीएडीसी बाहाके फाक्या বা টিডিসি টামো অনেক অনেক বড় সাজমান সামিয়া সিং টিডি এডিসি কা টামো